नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने आज पुणी गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज तो रज संक्रांति बिना पियाज रसुण रे रोषे करवा। तो जलखिया बनीगला जलखिया बिना पियाज रसुण तरकारी इडली डोसा सब बनी आज। आज मुझे सहित बिना पियाज रसुण रे केमती माने स्पेशल आज बनैबी सेटा आपण सहित शेयर करी। तो भात तो बसई देछि। आज मु पनीर आउ जीरा राइस रेसिपी बनैबी। तो वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत बनी रुहतु। भल लगे लाइक करदे। जो मैंने नुआ अच्छे प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करदे। पाखे थी बेल आइकन को दबाई देवे जहाँफल प्रति वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखु पहुँची आउ यही प्रोडक्टा आपने देखी थे मुझे छोला बनई से यूज करी किए देखी कि ना। आईटा को बहुत बढ़िया यूज हुए तार यूज केमी हम मुझे सहित आज सेयार करी। यहीटा आम नेपाल जाइलु माने बुली दार्जिलिंग जाइलु सेपटे नेपाल को जाठू आनी किणिकी आनी। आईटा ऑनलाइन रे भी मिले। तो देखो केते सुंदर एथिरे आम सब ड्राई माने मसला जो गोटा मसला आम डायरेक्ट जदि पकेवा भात रे कोथरे सेटा पूरा बाजी थाए बाछिया को पड़ी थाए। एमती देइकि एथिरे आम भात रे पकई परिबा जा फल तार फ्लेवरटा पूरा भात भीतर को आसीबो। तापर डायरेक्ट आम बाहर कर परिबा। बहुत बढ़िया एटा गोटे माने केसटा जदि आपण माने एटा को माने ऑनलाइन रे मिली थाए ऑर्डर करि परिबे। मु तो एटा ऑनलाइन रो आनिनी किणिकी आनिथिले दुकान रो। तापर टिके लुण पकई देबा। आईटा मु बासमती चावल पकई देछि। देखो एटा गला भात करी। आथिरे मुला डालचीनी आउ टिके स्टार अनसी सबू माने जी सब मसला गोटा मसला टिके इलायची लौंग सब देकी से पकई देछि जाफल तार फ्लेवरटा भात भीतर को आसीबो। जदि आम एमती गोटा पकई दियंती सेटा कौन हो क्या प्रोब्लेम हुए बाछी खाए किए पसंद करते पिला माने। तो एमती देकी एटा पकई पारिबा। आ एटा को मसला रे भी बाटी पारिबा। एटा फिंगिबानी एटा आम जो पनीर मसला करवा से बाटी पारिबा। एबे भात गाड़ी देबा। आ भातटा टिके आंट थी गाड़े कौन पे जीरा राइस करवा। माने होटल टाइप रो बनैबा बिना पियाज रसुण आज बनूची रोसई। होटल रे कौन होती बेसी से माने ऑयल माने घी बेसी देती कम घी रे कम ऑयल रे मुझे आज बनैबी। माने मसला पनीर मसला और जीरा राइस। तो वीडियो को पूरा लास्ट पर्यंत बनी रुहतु। भात हो गला एबे एटा आम रखीदेवी। भात रे कौन हुए टिके घी देदेवी तो सेटा खिला खिला होकर रहिबो। गरम रे ही भात रे टिके घी पकई देबा देसी घी टिके लुण तो भी पकई देछि आगुर ऑलरेडी भात रे घी टिके पकईकी सेटा घोड़ेकी रखीदेबा जाफल से ठंडा होला भितर माने खिला खिला हम लागबनी पूरा भातटा। एटा ए चलो देखा मसला मु कौन कौन प्रिपेयर करुच्ची। गोटे टमाटर नहीं देखो कंचा लंका अदा सब काटिक रखी बटर पकईदेबा टिके। तापर मु कंचा लंका और अदा को पकईदेवी। तापर शिमला मर्च पकईदेवी। आईटा तापर टिके गाजर नहीं जिबा। मसलाटा एमती बनैबे बहुत टेस्ट लगे बिना पियाज रसुण रे बहुत टेस्ट लगे। देखो तापर धनिया पत्र माने तार जो येटा नेबा नाड़टा आउ सेथिरे टमाटर पकईदेबा। टमाटर को मध्य टिके भाजिबा। बहुत जल्दी बनी थाए से मसलाटा को एथिरे मु दे दोछि बाटिया पई। आउ जदि आपण माने चाहिबा आउ टिके गोटा मसला दे परिबे। तापर सेथिरे मु देखंतु टिके पोस्त टिके मगज आउ काजू दे देबा। तो एटा गोटे भाजी की मु एथिरे पानी दे देबी टिके सिझे देबा मसलाटा को। बहुत बढ़िया बनी थाए। टिके मखाना दे दोछि जदि आपण माने पाखरे मखाना थिबो देबे न स्किप करिवे। मखानाटा बहुत बढ़िया लागि थाए तरकारी रे। तो एटा को एबे टिके सिझे देबा। सिझे देकी एटा को बाहर करी ठंडा कर दोछि। एपटे देखंतु कढ़ाई बसैकी पुणी मु सेथिरे देसी घी नहीं जाउछि। एटा मु जीरा राइस करिया पई भाजिया पई नउछि। अल्प देसी घी पकईकी सेथिरे मु देखंतु काजू को फ्राई कर देबा। काजू फ्राई करके बाहर करबे। आपण माने किसमिस जदि पकेवा को चाहुछन्ती पकई परिवे किंतु मो पुओ को किसमिस पसंद नहीं सेतपई खाली काजू पकई देबी। आगुर तो भात रे मु पकई देथिले आ किछि गोटा मसला पकोउनी। जीरा पकई देबा। जीरा फुटी सारे कंचा लंका को एमती चिरा करी पकेबा। आथिरे किछि आउ पकेबानी धनिया पत्र खाली टिके पकेबा अछि। आ सेपटे भात को देखंतु हे जाइछि। आपण माने जदि भात को लुण आगुर पकई नथिबे ए समय पकई परिबे बेसी टिके लुण पकई देछि तो अल्प टिके पकई भाबुछि। तापर आमे सेही भात को पकेबा काजू को पकई देबा प्रथमे जो भाजी के रखिचंती ता ऊपर भातटा को पकेबा। एबे फ्लेम को पूरा लो रखिबे हाई रखिबेनी पोड़ी जिवो। आ मोटा कम घी बनई माने जदि आपण माने रेस्टोरेंट देखिए बहुत घी लगी थाए। आ मोटा कम घी रे जीरा राइस बनै दोछि।
ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାତ ପକାଇକି ଆମେ ମାନେ ଭାତଟାକୁ ଉପର ତଳ କରିକି ପୁରା ଭଲକି ମିଶାଇବା। ଏଇଠି ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଛନ୍ତି ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଭଲକି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାତଟାକୁ ମିଶାଇବା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଆମର ଜିରା ରାଇସ୍ ବନିଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପନିରର ତରକାରୀ ମୁଁ କେମିତି ବନେଇଛି। ପନିର ମସଲା ଆପଣମାନେ ବଟର ମସଲା କହିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଆଉ ଶୁଖିଲା ମାନେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଆମେ ପନିରକୁ ଏମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ, ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଫିସ୍ ରହିଲେ ଘରେ ଆମିଷ ଖାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମିଷ ଖାଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ବନେଇବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବନଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଅଏଲ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଇ ପନିରକୁ ଭାଜିଦେବା। ପନିରକୁ ପକାଇକି ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ବି ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପନିର ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଗଲା ବୋଲି ଅଏଲ୍ ଯାକ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି, ତଥାପି କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ହିଁ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତିକା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା କ'ଣ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିପାରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ଟିକେ ମାନେ ମସଲାରେ ବାଟିଥିଲି, ଆଉ ଖଣ୍ଡଟେ ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଭାଜିକି ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ମରିଚ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକେ ସାଇ ମସଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗର ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଥିବ, ନହେଲେ ଗରମ ମସଲା ଥିବ ପକାଇବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମସଲା ବଟାଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବେ, ନହେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ ସେଇ ମସଲା ବଟାଟାକୁ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ପୁରା ମସଲାଟା ପୋଡ଼ିକି ପିତା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି ହେଲେ କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ପୁରା କଲର୍ ଲାଲ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତରକାରୀ। ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଲଗାତାର ଚଲେଇବା। ମୁଁ ସେଇଟା ଜାର୍ଟା ଧୋଇକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାଟା ପୁରା ଫୁଟୁଛି। ତ ଆମକୁ ଲଗାତାର ଏଇଟା ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ମାନେ କାଜୁର ମସଲାଟା ଲାଗିଯିବ କଡ଼େଇରେ। ତ ବାର ବାର ଆମକୁ ମସଲାଟାକୁ ଚଲେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଗଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଏଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ମସଲା ଭାଜି ହେଲାଣି, ଆମକୁ ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ଭାଜିବା। ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଉଛି ଏଥିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମସଲାକୁ କେମିତି ଭାଜି ଭାଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଅଏଲ୍ ବାହାରିଲାଣି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କଞ୍ଚା ଯଦି ସେମିତି ପକାଇଦେବା, କଞ୍ଚା ମସଲା ବାସ୍ନା ହେବ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି। କେହି କେହି ସେମିତି କରିଥାନ୍ତି, ମସଲାକୁ ବେଶୀ ନ ଭାଜିକି ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି କରିବେନି କେବେ ବି। ଯେମିତି ପୁରା ହୋଟେଲରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡା ହେଇକି ମସଲାଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ସେମିତି ଲାଗିବ। ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲେ, ଏଇଟା କସୁରୀ ମେଥି ମଧ୍ୟ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଚଲେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଲାଣି ଆମର ମାନେ ମସଲାଟା କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେଇକି ପୁରା ଅଏଲ୍ ଛାଡ଼ିଲାଣି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିରା ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଭାଜିକି ରଖା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ପକାଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ କଲାବେଳେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆସିକି ସିଏ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପନିରକୁ ପକାଇଦେବା। ପନିରକୁ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ମସଲା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ମସଲାରେ ପୁରା ମିଶାଇ ଦେବା ପନିରକୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଜିରା ରାଇସ୍ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନାଉଛି, ତ ଟିକେ ମାନେ ତରି ବନେଇବି ଆଉ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଲି ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଏମିତି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ରଖିପାରିବେ। ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ନେବାକୁ ଅଫିସ୍କୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ରେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲକି ମିଶାଇ ଦେବା, ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା କିଛି ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲକି ମିଶାଇକି ପୁରା ଭଲକି ଛାଡ଼ିବା, ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ସେଟା ଫୁଟିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଜିରା ରାଇସ୍ କେମିତି ବନିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆଜି ମାନେ କିଛି ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବନିଛି। ମାନେ ସକାଳେ ପିଠା ତରକାରୀ ପତ୍ର ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି କମ୍ କିଛି ଖାଇବା ବୋଲିକି ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ପନିର ବନେଇ ଦେଇଛି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହ୍ୟାପି ରଜ। ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।